Sa lubhang sakit ay may matatakbuhan ka, opera man o komplikadong gamutan, andito para sa'yo. Alalahanin na EVMC Cares, nasa FMR ang latest ng EVMC Cares. 100.7 ay EVMC Cares. Maupay na kulop Pilipinas, maupay na kulop Sinirangan Visayas, especially po aton mga viewers and listeners and aton favorite music radio station 100.7 ng PRTV Tacloban. So ako po Hijanara Trixia A. Perez, Health Education and Promotion Officer 3 Han Eastern Visayas Medical Center. Nga ako po ang iyo makakaupod para ang aton programa yan na, which is EVMC Care. So we are always live every Thursdays 4 to 5 p.m. para maghatag ha publiko han mga impormasyon, mahitungod ha aton mga services and programs na ginahatag po han Eastern Visayas Medical Center. So good afternoon po hangatanan nga employees han EVMC, pati na po ang mga patients and watchers nga nagkikitayan na. Hello po, good afternoon po iyo nga tanan. So, actually, this is my first time to host po EVMC Cares, no? Kasi ang atin po original host, Miss Army Lagado is not available yan na, unfortunately. Kaya may da po hiya equally important na activity nga gina-attend yan na. So, shout out po kay Miss Army. In the next few episodes po, hopefully, duha na po kami ni Miss Army nga mag-host hini nga aton programa nga EVMC Cares. Ayan. So, once again, good afternoon po ha iyo nga tanan. Before po kita magtikang han aton programa, recap po muna kita han aton episode, last Thursday. So, nga po han last Thursday, which was October 16, 2025, ang aton topic po na napag-istoryahan is about Alzheimer's disease. So, damo po aton na baruan mahitungod hini nga kondisyon or sakit, ano ang mga causes, symptoms, available treatment options, nga pati na po gihapon ang mga services na ginahatag han EVMC para po ma-address ini nga Alzheimer's disease han aton mga pasyente. So, last Thursday, nagkamiada po kitang guest na naghatag ha aton han mga impormasyon tungkol hini nga kondisyon. So, naton pong guest last Thursday kay Dr. May Christine Agatha Q. Bodo Bernabe, usa po nga medical specialist for Eastern Visayas Medical Center, nga niya po gihapon ang Head and Geriatric Medicine Section ng Head and Geriatric Specialty Center. Ayan. So, kung oray pa po kamo nagkita hato nga aton episode last Thursday, pwede po natin hiya makitaan nga daha aton official Facebook page han Eastern Visayas Medical Center. So, if interested po kamo mabaro kung ano't Alzheimer's disease, pwede po natin kiton otro atong aton episode last Thursday. So ngayon naman po, may dapo kita bag-o nga discussion, no? So very interesting po ini nga aton topic yan na. Very timely and relevant. So ang aton po topic is mental health han mga kabataan. So of course, meron po kita na invite na guest for our episode for today. So, ayan, ipapakilala ko po ani hiya, no? So, ini, ang aton guest po, yan na, is knowledgeable and expert about our topic. So, hiya po is usa ka medical officer from the Department of Psychiatry han Eastern Visayas Medical Center. So, hiya po ay nag-graduate han medicine from University of the Philippines, SHS. Ayan, so nakagraduate po gihapon niyan Masters in Community Health Management from the Ateneo Graduate School of Business in Makati City. And of course, ongoing po niya dissertation for the Doctor of Management, Human Resource Management in Leyte Normal University. So usa po gihapon hiyang associate member han Philippine Psychiatric Association Incorporated, and bago po hiya naging doctor ha EVMC, usa po hiya nga Doctors to the Barrios, or Doctor to the Barrios, nga usa po gihapon nga MHO or Municipal Health Officer. So allow me to welcome our guest for today, for this afternoon.
we have Dr. Leia P. Brun Salvatierra. Ayan. So good afternoon po, Doc. Good afternoon, Ma'am Janara. Good Ayan. afternoon to our listeners and our viewers. Ayan. So good afternoon po, Doc. Thank you very much no na nakakanika ha aton programa, no. So I think this is your second time po, Yes, Doc, second time sa pa EVMC Cares. Ayan. So once again, yung topic po natin is mental health for children. So brief background lang po, no, or brief introduction lang. Yan na po yung October, month of October, we are celebrating the National Mental Health Month. So usa po inihiya ha mga programa or usa po ha mga DOH programs po or programa han DOH na isulong po no it mental health it mga everyone, not just the children but of course the adults. So ini po hiya nga aton celebration, and goal po hini is to raise awareness, combat stigma, and promote mental well-being han nga tanan. But for this afternoon, ma-focus po kita han mental health or kalusugan ng pag-iisip ng mga kabataan. And also, i-add ko na lang po, no, we have a legal basis for the celebration. Actually, we have Proclamation number 452, which declares the second week of October liwat of every year as National Mental Health Week. So it's actually in our law. Ayan. So, once again, good afternoon, Doc. Good afternoon, Ma'am Janara. Kamusta po kayo, Doc? Okay la. Ayan. So, ayan. Actually, ako din po is very excited for this topic, no? Kasi I'm a psych graduate. So, I'm also an advocate of mental health. Yes. Ayan. So, Doc, first question po natin, no? Ano po ba it mental health? Ngan kay ano importante nga mapapag-istoryahan natin it mental health, labi na hit mga kabataan. Children, yes, oo. So, when we say nga mental health, it's about the way a person thinks, iya panunahuna, iya feelings, at iya behavior. So, it's about mental health, no? The way a person, diri laha kabataan, paano hira nakikope ha everyday nga situation, paano hira nakikipagsalamuha, no? And paano hira nagde-decide ang mga bagay-bagay. It has something to do with mental health. Alright. So, yung ani mo gin-mention, Doc, is mental health in general, no? Yes, oo. Yes. So, yan na naman po, Doc, just to clarify, no? Kasi, mental health is a topic na diriya sugad ka common, no? Unlike ko na physical health, no? So, para po ma-clarify po kita, paano po it mental illness different sa mga normal stresses na na-experience po natin, mga emotional struggles nga na-experience natin, especially in mga kabataan? Oo. Sige. We-add ko lang kanina and how is kay nga iba pinag-uusapan natin ngayon and mental health in children. No? Kanina na ako answer you said it was in general. No? Kasi ang children naka-experience liwat tirahin struggles sa era emotion and behavior, no. So mas importante good nga mas mabuligan naton hira to be aware of these emotions and behavior, and for them also to develop a good coping, no, para at least in adulthood mag-succeed hira or maging healthy, no. So how is it different naman han normal stressors naton as compared to mental health, no? So meri nga ni kita nga normal stressors la, it imo symptoms or an imo anxiety kung maadaman temporary lang, no? And then later on nakakabalik ka into your usual self even without treatment. Na for example in children, may experience sila anxiety ha school, no, for a coming exam, and then after the exam or few hours or days balik na hirahan ira dati nga self. So parang diriya masisiring naton nga mental illness, no? It's a normal reaction to a life event. Pero pag siniring naton nga mental illness, an iya symptom is persistent. Now, an anxiety, an sadness, an iya irritability, kung may daman, a negative coping from that life event is na last in pira ka days, and it causes impairment in social and occupational functioning, no, or in their daily tasks. And this time, kinahanglan na hiyahin intervention by a health professional. Ayan, so
hadto pala Doc nga question na damo na natin nabaruan. Mahitungod hit mental health sa mga kabataan. So nga di po kita ani Doc ha causes no. Ano po ba it mga factors nga nakakaapekto nga reason kung kay ano nagkakamiadahan mga mental health problems it mga kabataan. Yes, Ma'am Janara. Waray usa nga cause nga nga hinungdan hin mental illness in children, no. So damo it reasons. First, syempre, pwede may dahiya genetic predisposition or inherent vulnerability. Pwede gihapon mga family issues. Pwede gihapon mga situations na social nato na no, society. Pwede gihapon personal experiences. Ayan. So, based on what we hear, Doc, aton kung ano't may that generation ba yan na, no? Ako speaking from someone nga may da mga umangkon, mga sagad, not from an expert or technical view, no? Damo manggod yan na, akon pa kita, Doc, damo yan na it mga kabataan nga nagsustruggle han mga mental health problems. Ngan, sometimes nalid na hiya to severe like situations nga naabot na suicide and all that. Ano po kaya siguro Doc it mga probable reasons kung kay ano it mga kabataan yan na nasugad na hit, nagkakamay din mga sugad ito ng mga problem. Yes, oo. As I have mentioned, waray usa nga reason, no. Iba-iba nga causes. Pero based on our statistics, no, Eastern Visayas Medical Center, hataas iton family issues among our children. So when we say children, these are the 17 years old and below na mga population. So damo ito may mga family issues, no? Syempre may genetic gihapon, and then may mga personal experiences like may mga trauma nga nahitabuha ira, no? May dagihapon mga pressures in school, no? Mga nakukuran hirap pagcope han mga pressures sa eskwelahan and other nga mga tasks nga ginahataga ira, no. Pero kung papakianan mo ako hain ang pinakahataas, I think my fellow doctors in the department would agree nga it is family issues talaga at pinakadamo. No. So based po do ka iyo assessment no ha mga kabataan ng iyo patients, amo po talaga ang damo. Yes, Ayan, so siguro it shows lang no how important po talaga it support social support system, especially it support it family. Yes, opo. Kaya may nakita gin si Sering nga bisan may ada ka genetic vulnerability, no? May ada imo genes, may ada ka relatives nga nagkaada. Pero ada kahit family nga very supportive, very nurturing, very caring and understanding, pwede ni mo malikayan magkaadan mental illness. Yes. So asya na rin kita nga, a mental illness could start at home kasi because of the genetic predisposition, and it can also end at home. yes. Kasi nga with the nurturing environment. So the nurturing environment nga may dat usa nga bata asyat nahihimo nga shield niya, no? Yes, pa. Against ha mga possibility nga magkamiyadan mental Yes, health Ma'am problem. Janara. Kasi nga, an early life's experiences hit children, nag-shape it at their brain. And it will shape their well-being. No? It has something to do with paano hira nagko-control it era emotion, ganit era behavior. So very important talaga, it family, it rule, It it love, home. care, and support Yes, hit ma'am. family. Okay. So ngayon, yan na po, Doc, since we talked about family, no, family issues. Ano pa po ba iba or hinot mga kabataan nga more at risk no of developing mental health problems? Ano mga risk factors na po inyo, Doc? Oo. So, sinin natin ang maturan mga causes, ano. So, kung may adahira, hito nga mga unwanted nga mga situations sa family, again, may genetic hira nga predisposition, may negative life experiences, high risk hira to develop mental illness. Of course, hataas gihapon ang risk among children who have experienced abuse.
maltreatment, no? May mga trauma, no? And mga neglected, mga abandoned gihapon ng mga kabataan. High risk ito nila. Alright. So, yan na naman, Doc, nga diliwat kita ang mga warning signs, no? Kasi, I know na it's very important na if ito sa kabata, may danin yung mga warning signs, mas maupay nga ipacheck hiya para maagapan. Yes. Right? Yes po. So, ano po ba, Doc, it mga early warning signs na dapat mababantayan or i-observe po hit mga, dirilat mga parents or family members, also mga teachers, or mga caregivers or guardians po ito sa kabata. Yes, ma'am. Oo. Very important talaga nga maaram kitahan mga warning signs, no? Kasi nasa rin kita nga, ani ba would say nga, ay, diri ito nagkakaadahan mental problem and bata, adults la ito, no? And at times, an ira symptoms, diri parehas it mga adults, no? So, ano ang early warning signs or the warning signs could be pwede hira nga associable or diri hira nakikisalamuhan na, no? Kung before ang bata mahilig na to yung mga friends nagawas nakikigsangkay, pero this time mas na-prefer hiya nga didala irabalay, nagstay la inside the room. Pwede gihapon may dahiya frequent temper tantrums, anong tawag nato nito, nagbibinusyo, aring iton. Pwede gihapon ma-notice han parents or han teachers nga nadi-decline ang iyang school performance or di rin na interested magsulod na school. Pwede gihapon may da changes in sleep or eating patterns niya. Di rin nakaon or sobra pagkinaon. Di rin nangangaturog-toy or sigilat katurog. Okay, Oo, Doc. this Clarify could be ko lang po, warning Doc, signs. no? Diri it loss of appetite, pati gihapon it increased appetite. Yes, Kailangan, oo. warning sign po gihapon Yes, niya. ma'am. Pwede amo ito tiya coping. Oo. And then, pwede gihapon, importante and mga self-harm. Oo. Self-harm, may mga cuts ang bata, or may mga thoughts of ending his or her life, no? Or nagme-mention here about death, no? Or talking about hopelessness, no? Or helplessness. These are warning signs. Ayan. So, for the parents, no, guardians, and mga teachers, amo po inin mga warning signs na kailangan po natin bantayan. No? So, i-summarize ko la, Doc. Excuse me. Ada pong sudden change of behavior. No? Kung dati, very active hiya nga bata, eventually, diri na sugad ka, energetic. Ada po gihapon an maaringiton. Nga di rin naman dati ito siya nga sugad ka moody. Before. Oo. And then, ada po gyapon ang decline nga school performance. So, Yes. para mga teachers, no, siguro maupay po nga, kikitaon gihapon naton kung ano ba't performance ini nga bata. Sugad ba niya before or nag-decline ba niya performance? Kaya pwede hiya nga, may sugad hiton nga panhitabo nga just bayan may daniya pinagdadaanan ito nga bata, no? And then appetite change, no? Yun ang akong gin-emphasize kay usually po naton is that haton mind, no? Haton paghunahuna, labi na kung dili kita sugad ka knowledgeable about this is pag loss of appetite, diri gagana pag May depression. oo, waray gana pagkaon. Pero possible nga po gihapon nga pag nagkikinaon, sobra lugod, liwat. Oo, possible gihapon hiya ngahin ano po Sign, gihapon yeah. ano to, Doc, an aton final and Self-harm. Oo, tas may mention of death, ayan. So for the parents, guardians, let's look out for those po, no? Mga observations po natin ng mga kabataan. Ayan. So, next question po natin, Doc. Ano po't edad or what age po usually nagawas ini ng mga symptoms and mental health problems? Others nasa-surprise sila nga, pwede nga yan preschool age. Imagine, danay, pwede nga ni 3 years old, early as diba? 5 It could years happen. old. Pero, mas evident hiya at school age na and early teens. So, mga 12, no? Or mga 15, so gadito 9, mas evident. Common namon ito niya nga, mas makikita namon statistics compared han preschool age. So, mapakiana ka ma'am, kay ano man nga,
at this age siya nagiging evident, no? Kasi this is the period life in mga children nga nag-go out naman nila, socialization, attend nila school, no? So, may ada ng mga pressures, school activities, and socialization. And Peer also, pressures. yes, oo. May ada ng mga hormonal imbalances na nahitabo that could also affect the children's emotion, no? And naobserbaran na hirahan teachers, naobserbaran na hirahan irang mga classmates. So, asya nga it answers the questions nga saan uhiya usually nakikitaan. Oo. Okay, thank you, Doc. No? So, diri lahiya po ang mga early teens, pati Even in children pa nga. school age school nila. age nga. As early as 5 years old. Opo. Pwede na po hiya makita. No? Haton po, statistics po ba, Doc? If aware po kita, ang aton mga usual po nga daha, EVMC nga patients, mga pira po tidad, Doc. Ang pinaka-younger namon, we have encountered may da kami 5. Pero years may that is the earliest 7 or 9 pataas, no? Pero aton statistics pinakadamo manggod an 15 to mga 40s. Abit pinakadamo. Among our children, 2024, no? Gumay da kami total patients of 12,895, no? Mga 2,865 ito an 17 years old below. So parang mga bata. 105 children every month. In 2024, that's comprising mga 18% ang total number of patients. So, damula ay Oh, gihapon. damula Doc. ay liwat. Tapos yan na, January to September, kita naman ang statistics. May din na kami 959 nga patients seen 17 years old below. 959, Oo, Doc. bagan taon natin 106 siguro per month. In 9 months iniya, Doc, January to December. Yes. Pero damo gihapon, di ba? Daw mo gihapon, Doc, no? Nga niya aton na Eastern Visayas. Okay. So, Doc, curious lang po ako, ano po't process sa aton diagnosis para han mental health problems po? Oo. So, ang patient talaga gin-obserbaran namon, no? So, aside we do the interview, not only ha patient ha bata, but also to the family or the significant person nga kaupod niya. Oo. And then we do mental status examination. Ginte-test ito namon itera cognition, the way they would answer questions, may daba presence in hallucinations, delusions, and other components sa mental status exam. And also, nag-administer kami tests. May da ito niya assessment tool na amon gin-filled out para mas makita namon kung ano ba talaga ito't nahitabuhin nga bata para yan namon ma-diagnose. Oh, so, mas comprehensive po, no, an aton Yes, ma'am. assessment. May the interview, like talking to the person, and may daghapon written. Yes, it's very fill out comprehensive nga history taking. Yes. Initial visit, ang minimum namon is 90 minutes ito niya, conversation. And the succeeding visits, depende kung paano namon gusto pa ma-assess ang patient and mga follow through namon previous assessment and questions. So, usually, nabalik po tat patients, no? Yes po. Ang usual namon from the first visit, 2 weeks after, mas maupay nakikita namon ang patient. Kay hopefully nag-start na and effective medications kung medicate namon. And then monthly. Okay. And then as often as needed on the succeeding visits. Okay. So, Doc, ano man po aton mga treatment options na available for mental health problems in children? Oo. So, iton aton options, no, interventions, diri gud diya sugad ka different adults, no. But in children, we would want them really nga ma-recognize ang mga early signs kasi makaka-administer kita early intervention, ma-prevent naton ang long-term nga psychiatric effect iton mental challenge. So, we do psychoeducation and psychotherapy, especially and family, no, ang caregivers ini nga patient. And medication if needed na gudiya. Gin prescribe namo na patient. And then we encourage regular follow-up
syempre. Opo. So of course po, treatment included po gihapon ng iya caregiver, no? Yes And po, parents, oo, very oo. important. Very important. Very important ang role ng family. So, kunwari man niya parents nga upod, kung hino niya caregiver, like adayan niya grandparents, or some of our patients are in the facility like HDSWD, mga Yes. shelter. May dagihapon nito upod nga mga caregivers Social nila. workers. Yes, ma'am, social workers kasi very important nga maaram inihira kung ano ang nahitabuhan bata. Kung ano ito nadalaga na yahuna-huna. And then, nakaka-understand nila bakit ito yung nararamdaman ng bata. And they would know how to support the child. So, it's a team approach. It's Yes. not only about medications all the time. It's also about kung ano naton pag-educate ang iya caregiver, iya family. So, nagbuburuglig kita hiton. So, kay ang tambal na mental health, di rila ang gintutumat. Yes. No? Ang aton pag-manage, no? Pag-supportan ang patient, paghatagan aton love and care, in itself, tambal iton gihapon. Ayan. That's very very informative, Doc, no. So, na-mention po natin no na if kailangan po talaga may dagihapon available medications. So, ini po nga akong pakiana kay based po siguro ha mga agam-agam at ibang nga tao no nga diri mo upay nga umabot na point nga may medications na especially Yeah. kung children, right? Dok, nakakabati ka man gihapon heton. So, para po clear la to everyone, gaano po ba ka-safe ang mga psychiatric medications para sa mga kabataan? Safe and psychiatric medication sa mga children, no? So, when we say children again, at 17 years old and below, so diri para adult, safe ito hira naging prescribe han mga doctors. Kasi it is based on their age man and even to their weight. So, friendly and iya dosage ha age ang bata. Biologically, Yes. dapat swak ito niya. Yes, yes. And of course, diri man po ito nagpe-prescribe ang aton mga expert na And mga diri doctors safe. kung diri po hiya safe, no? And we always tell the SO, the family, kung anot actions sini nga medisina, anot indications kay anong ipahatag naton ha bata, and then the possible side effects. Yes. And then we monitor the patient. That's the reason why we want them to go back 2 weeks after the initial visit and monthly thereafter. Kay diri lang amon ginmo monitor and progress no and effect han medications kung nag-improve ba, but also the possible side effect. Pero ano naman, in our case sa EVRMC, seldom naman ito nahitabo and very manageable if it happens. Okay. Ayan. So, next question natin, Doc, no? Ito nga mental health conditions sa mga kabataan, pwede po ba hiya ma-cure completely? Kapag early natin intervention, pwede hiya mawara. Pero for some, pwede hiya mag-iha long term and effect sa bata. Pero na ma-manage naman with proper medication and support. Yes. And consistency po, Doc. Yes, Opo. consistency is very important. Diri mabalik after 2 years and then Yes. mas makuri na ma-manage ang iya illness, mas damo na nahitabuhay iya nga stressors, di ba? Mas maiha na nga pagtambal. They can still function normally Yes. with early intervention and proper support. Yes. So, we talked about support kanina pa, Doc, Yes, no? So, yan na po para mas ma-emphasize po aton mga viewers and listeners, ano po ba it role hit family, friends, and community support system para ha treatment and recovery hit usa nga pasyente nga may the mental health problem, especially usa nga bata nga may mental health problem. Very, very important, no? Especially ha mental health kasi, di rin nawawala natin stigma, no? So, when we say stigma, negative an era pag kita hitawo nga may ada mental health. Pero, they need support. Yes. They need help. Di rin dapat naton i-view negatively, no? And, kung supportive an environment, supportive an family, mas nakaka-feel an batahin importance, no? Mas nagkakaadahiyahin hin confidence, na-feel niya ang love, no? And that helps the brain, no, on a positive note,
nga mas nagkakaadayan better coping. No? So very important, no, dirila before the onset of mental challenge or mental symptoms. Before, during, and even after the rehabilitation side. No, kaya amon patients nag-i-improve hira, pero pagbabalik ka balay, na-admit namon, pagbalik ka community, damon lagi hapon ng stressors. So, sayang, nabalik hapon, nagre-relapse. So, very important talaga and have community habalay. Opo. Diba? So, team effort po talaga Team ini, effort no? ito all the time. Hit no? patient mismo, han parents or guardians and caregivers ni, han family, friends, and the community. Yes, we have to accept the child. Na ito yung pinagdadaanan niya. Yes. Kaya ano nga nasugad, and that ano't aton role para hiya maging better, no? From this challenge nga iya gin na experience, and ano't aton role para hiya maging successful pag adult na inihiya nga bata. Yes. So, as part of the community, dapat maaram po kita kung ano't mental health, ano it importance nga ma-maintain natin and maupay nga mental health, no? Para po makabulig gihapon kita, nga maiwasan natin ang mga negative nga connotations or stigma. Ito na nga Yes, stigma. oo. Mahitungod it mental health, no? So, burublig po kita, no? That's why may da po kita mga programa ngayon, mga sugadhinin para ma-advocate po natin ang mental health and well-being. Dili lang kabataan, but of course, everyone. Everyone. I-add ko lang, Ma'am Janara, na na-notice namon kasi in most of our patients, if not all, so, na abot nga na ira balay, they are considered as sick by the family members. Bagan, okay, you have to take the medications. Bagan, diri hira masyado gin papaparticipate han ira mga household chores, han ira activities, no? Pero feel han patient nga, iba ako ira yan na talaga. No, may dako ginaabat. So, we discourage that. No? We tell them nga, treat him as part of the family, the community. No? Kung ano iton iya kaya mahimo, since the person is controlled naman na niya symptoms, no, you let them participate, you give them mga structure niya activities. Kasi by doing so, mas nahatakon nila confidence, nila self, and that would help them recover. So, i-engage po natin, i-introduce sa mga different hobbies. Yes, very important ang hobbies para liwat ang ira mind medyo Nabibisi gihapon. oo. No? So, damo yun at mga available na mga hobbies na, no? May mga coloring, Yes, mga sugad, music, mga pwede hera, music, sports, arts, ayan. Para makuha gihapon, ma-induce it creativity. Not ng bata. gadgets. Oo, dili lang ni gadgets, no? Kaya may gihapon ito mga effects gihapon. Anyways, Doc, next question po before kita magkamiyadahan break, no? Last natin for this part. Gaano po ka-importante? We all know early intervention is very important. Yes. Gaano po hiya ka-importante para ma-prevent po ang mga long-term na mga problems or mental health problems? Oo. Early intervention kasi madidetect natin kung ano ang stressor, ano ang cause. So, ma-address yan natin. Oo. And also, with early intervention, mapiprevent natin, as I have mentioned earlier, ang long-term nga mental illness. No? So, early on, mamamanage. Early on, mababalik yan yung functionality. Yes, labi na kung bata pa, Doc. No? Yes, oo. Labi na kung bata pa. Oo. Sige, thank you so much, Doc. So, hapag kayo na, time check, it's already 4:36 p.m. So, niyan po, Doc, pag-iistoryahan naman natin ang mga myths and misconceptions, pati na po gihapon ang mga serbisyo na ginahatag Eastern Visayas Medical Center. So, magbabalik po ang EVMC Cares. EVMC Cares. Ang bawat bata ay may karapatang maging bata, mag-aral, maglaro, mangarap. Ngunit para sa libo-libong batang Pilipino, ninanakaw ang kanilang kabataan dahil sa child labor.
Ang Department of Labor and Employment ay nangunguna sa pagsugpo ng child labor sa pamamagitan ng Child Labor Prevention and Elimination Program. Sa ilalim ng Child Labor Prevention and Elimination Program, nariyan ang Sagip Batang Manggagawa para iligtas ang mga batang nasa mapanganib na trabaho, Project Angel Tree para mabigyan sila ng school supplies, pagkain at iba pang tulong, at mga programang pangkabuhayan para sa kanilang mga magulang upang hindi na kailangang magtrabaho ang kanilang mga anak. Sa bawat batang natutulungan, isang pangarap ang muling nabubuo. Protektahan natin ang kanilang kinabukasan. Isang bata, isang pamilya, isang komunidad sa bawat hakbang. Maging kabahagi ng pagbabago. Sama-sama nating wakasan ang child labor at gawing malaya ang bawat bata. Nais mo bang maging kawani ng gobyerno? Tara at alamin ang GIP ng DOLE. Ano ang GIP? Ang GIP o Government Internship Program ay naglalayong magbigay ng 3 hanggang 6 na buwang oportunidad na makapagtrabaho sa gobyerno ang mga estudyanteng nakapagtapos sa high school, technical vocational o kolehiyo upang madagdagan ang kanilang kapabilidad para mas madaling matanggap sa ninanais na trabaho. Para sa mga nais mag-apply sa GIP, tandaan na ikaw ay dapat 18 hanggang 30 taong gulang at dapat ang aplikante nakapagtapos ng high school o senior high school o di kaya ay technical, vocational o kolehiyo. Ano-anong mga kinakailangang dokumento para sa mga nais mag-apply sa GIP? Ito ay ang transcript of records para sa mga estudyante sa kolehiyo o certificate of graduation para sa mga nagtapos sa vocational technical schools at certificate of indigence mula sa barangay. Halina't matuto at madagdagan ang iyong kaalaman sa trabaho. Mag-apply na sa GIP ng DOLE. EVMC Care. Ayan, so nagbabalik po ang EVMC Care. So once again, ako po si Janara Perez, ang iyo host. Ngan kaupod po natin si Dr. Leia P. Brun Salvatierra, Medical Officer 4 from the Department of Psychiatry and Eastern Visayas Medical Center para po pag-usapan ang tungkol ha mental health para han mga kabataan. So kanina po napagstoryahan na po naton an about mental health han mga kabataan, pati na po gihapon causes and risk factors, ano ang mga warning signs na dapat bantayan ng mga teachers, mga parents and guardians, ano po ang era process and diagnosis, ano ang mga treatment options available. So ngayon yan na naman po ating pag-iistoryahan ang mahitungod ha myths and misconceptions han mga mga mental health problems han kabataan. Ayan. So once again, good afternoon, Doc. Good afternoon again. Yes. So again, ano po ating mga common na mga myths and misconceptions about child mental health na kailangan po natin pagstoryahan, dapat po natin i-correct hindi ng ating programa. Yes, thank you again. Damo ano ang aton mga anong siring naton hawara ito tuluuhan ng mga sabi-sabi about mental health in children, no? Some would say nga mental health daw o mental illness doesn't happen to children. Dere ito mga bata wala ito na may mga edadla ito, pero it's not true, no? Mental illness can affect anybody regardless of age, no? Sarin ko pa nga kanina, children also has struggles in their thoughts and their behavior, so prone here to develop mental problem. And also iba ano nga family would observe their children na medyo nagpapasaway, no, nagkakaadahing bad behavior, they would say nga, kuan la ito niya, napapansin la ito niya, o nag-iinarte lang, no?
Pero, again, that's a misconception kasi ito nga iya bad behavior could be a sign of distress. Kung di nato niya i-probe, no, di rin nato nito niya ipaistoryahan, no, pwede niya maging malala o maging chronic in the long run. And also, another misconception is, mawawara gihapon iton, masihara. Mawawala iton kay bata pa man. Pagdako Parang it's ito just a niya. phase. Yes, oo. Ma-outgrow lagi hapon, di ba? Mawawara. Pero, kung di rin naton hiya, nanonote nga warning sign ngayon ini, no, pwede yung mag-persist. No? So, in children, may kami kinatawag ng mga conduct disorder. No? Pero pag mag-adult na ito niya, nagiging antisocial na hiya. Na-develop hiya into a more severe. More severe nga, nga mental concern. Diba? Mas makuri hiya ma-manage. And also, eto, hindi common inilat nga misconceptions nasing hira nga. Ayun nila ito pag-istoryahe, pabayin nila ito, mawawarala ito. No? So, ginpaparepress la po habata. Yes, wag natin ang pag-usapan kasi the more we talk about it, lalong lumalala. No? So, sayop, kasi the more ito natin nga diri pag-istoryahan, mas nadugang. No? Kaya dapat itong talaga pinaprocess. No? We help na buligan naton and bata nga maka-understand kung ano ito yung ginaagian. And also, ano pa ba, ikaw, Ma'am Janara, may dakapanan ng mga misconceptions. Hindi ba nasiri nga, mga riko, mga sikat, di rin nagkakaada mental problem. Kasi wala mga problema. Oo. Kaya mo na matira kwarta ko na Oo. Doc. So, anak maniningkuan, kay ano nga may dasugad din yung problema. Oo, dapat ang mga kuan Bagat ini-invalidate, Doc. Oo Yes, nga. Pwede ra magkamiyadan problem kay daw matera kwarta. Yes. Pero in reality, diri man la kasi kwarta it problema. It possible nga problema, di ba, Doc? Tama. It mga Oo. possible reasons, no? Di ba, nag-mention kita about yung mga coping, di ba? The kind of parenting, di rin kita Yes. maaram. Na pwede gihapon ito makakause in problem ang bata. So again, it affects everyone. Yes. It regardless of status, regardless of age. Yes. Just like physical health, everyone has their physical health, di ba, Doc? Tama, That's why may daghapon kita mental health. Tama. In fact, according sa World Health Organization, diri ka makakayakan nga healthy to sa nga person kung physically healthy lahiya. Pero iya mental health and well-being is not okay. Yes. That's why dapat both iga-address po Yeah, natin. it's as important as physical health. There is no Yes. health without mental health. That's right. Ayan. Thank you very much, Doc. Actually, ako po personally, akong nababatian ng mga misconception is, amo po ito nga, it mga kabataan nag-iinartela. Bambanan amon panahon, mayakan, di ba, ang mga Oo. matalagsan. Mga Bambanan generation amon gap na, panahon, oo. waray man mga sugad hito, niya naman la ito ng mga kabataan. Yes. Pero siguro, Doc, had era panahon, diri pa hiya na-address, or diri pa sugad ka na public it or na papagstoryahan it mental health. Napapansin. Oo, Napapansin. oo. Oo. May dinagaditon hadtud man nahihitabo, no? We also hear stories about hikuan, nagbitay, sugad din hikuan, sinudoy na laadton hiya. Pero since manggod nga makusugan stigma, Yes. no? So Dili diri pa yan masyado na-address. napapagstoryahan. Oo. Plus, another nga, iba, social nga mga disadvantages like diri ra maaram hain mapakonsulta, diri ra maaram hinot kakadtuan, Exactly. or diri ra maaram nga may adangayan sugad hini nga services available. So diri ra nakakadto. And hindi pa diri ra nakaka-recognize talaga nga mental health na ini nga sakit ginggugutom la mga sunito or nahulog la iniyan yung exam. Oo. So siring mo pa kanina hababaw tira pagkita. No, han problema. Okay, so since na-mention mo, Doc, no, nga, iba diri pahira masyadong maaram kung ano't mga services na available. Pero ha EVMC po, ha Eastern Visayas Medical Center, may po kita mga ginahatag ng mga free services. No? So ano po ba, Doc, it mga specific mental health services na available ha aton hospital para po makapagsuportahan mga mental or han mental health and well-being han mga kabataan. Yes. So, an aton hospital noon, Eastern Visayas Medical Center, is now located in Bagakay, Tacloban City. Diri na kita adiha magsaysay since June 2.
And aton mental health services is for all. Diri la para sa mga kabataan. We have the outpatient services. So amin yan aton mga consultation, outpatient department. And we have ward for the admitted cases. Oo. Kada sano po, Doc, ang aton Consultation. consultation sa EVMC? Every day naman na sikitahin patient, even holidays or weekends, no, especially for mga emergency cases, mga agitated, mga violent, there is already signs of harm to self and others. So anytime ato nito ra gina-accept. Pero for those nga mga follow-up cases nga mga controlled naman hira, we encourage them to come during Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Fridays. No? So, and Wednesdays kasi is allotted for the medical legal cases. Every Wednesdays. Wednesday. Oo. Okay. So, ito nga Wednesday liwat, may da kami itong mga children, nga mga victims of abuses. Oo. So, nakadaghap ito at Wednesday. Yung mga pending cases. Okay, Doc. So, may na po ba kita, Doc, contact information, hotline, or bisan social media account na pwede po nila ma-follow para po ma-update po herahan mga consultation services and Yes. psychia po? As of now, baga wari pa kita gud kasulod gud han system han whole hospital kay di pa malakit ihangan na transfer gud. Opo. But then we have an available number if ever may adahira concern. So they can call with this number nga 0965 886-4732. Ada ito ha outpatient department ito namon nga number. So, Okay. pwede hira mag-call kung may dihira pakiana or may dihira gusto nira may dihira papakiana again kung may nagreseta ira nga dira ra nakakasayod kung ano Okay. or hain papaliton or may dihira gusto makaistorya nga doctor, they can call ito nga number. Okay, so again, pwede po kita tumawag ha 0965-8864-732. So for psychiatry la po ba niya, Doc? Or Yeah. for all OPD? Psychiatric concerns. Psychiatry concerns, Oo, okay. oo. Bisan may dahira gusto haward pakiana, they can contact that number. Oo. And amo to gihapon ang amon number yung ginahatag ang mga rural health units. Alright. Kapag may danira referrals or may Okay. danira concerns about han amon referral liwata ira nga patients. Ayan, so contact po kita hadi nga number, no, just in case may po na queries nga psychiatric related. Okay, so next question po naton, Doc, ano po yung process and consultation sa EVMC's psychiatric department? Masayon la na makatulerahan aton outpatient building aton Opo. unit na OPD medaya building. window dito window 6. So kung new patient tera mapalista hera dito na istorya lehera nga ngadto hera ha psychiatry OPD tatagan nira ang hospital number and then ma-proceed na hira ngadto ha amon. So pag abot ngadto may adaman magki-cater ira dito nga nurse and doctors ililista hira and then wait for their turn to be seen by doctors. Okay. Ayan. So, amo po't aton process, consultation process. Madali lang po hiya, no? So, pwede po kita kumadto sa OPD building han Eastern Visayas Medical Center. So, yan na naman po, Doc. Ano po tat mga future plans or may da po ba kita mga upcoming programs or activities or may da po ba kamo na-conduct na ng mga activities and psychiatry department in relation to Mental Health Month? Para po mas strengthen ang mental health ng mga kabataan. So it ato naman mental health services is an everyday task no ongoing nato nito niya. And then we have since nga medyo dako naton space yan na habaga kay nga ward. May da kami dito rooms that we have parang na contemplate ito namon nga it could be allotted for children nga pwede namon ma-admit. So, ongoing naman din na namon health education even at the outpatient nga waiting areas. Okay. Oo. And then, every day, may ada ito naka-in-charge nga doctor to see children nga may mga mental health challenge. Oo. May dito naka-assign bisan mga holidays.
Okay. So, ayan po at mga services sa Eastern Visayas Medical Center. So, yan na naman po, Doc, as a final po natin no, nga question before po kita magtapos. Ano po't mga message po natin or ano po't at message para sa mga parents, caregivers, community po, or general public in general na po? Mahitungod po ha mental health ng mga kabataan. Yes, thank you, Ma'am, again. Very important talaga, number one, is that we encourage open conversation with the children. No? Gone are the days na masiring ang parents or ang mga adults nga, bata ka layo, di ba? Hindi ka pa maaram, kamila. Di ba? We don't Yes. allow them to talk. We This don't time, empower them. Yes, dapat encourage natin an open communication. No? Second, we have to give them space to talk. Listen without judgment. No? Kumusta naton hira? How was your day? Ano ti mo ginaabat? Diba? Kasi with that, na feel empowered dira, siya mentioned, and na feel nila nga, uy, importante nga yan ako. No? And also, we have to watch out for the warning signs na akong gin-mention, very important. Dapat alert kita hiton. No? And if these are noted, kinahanglan ipa-check up or seek professional help immediately. No? And let us remember nga, if we care for the mental health of our children, no, we help them build happy and successful future. Ayan. Thank you very much, Doc. Napakaganda po ang aton final message, no? So, I hope to all the parents and guardians listening, sana po sa puso po natin, no, ang pag-love and care for the children. Ayan. So, once again, we have Dr. Leia P. Brun Salvatierra, Medical Officer 4 from the Department of Psychiatry. Thank you very much, Doc. And Thank we you, hope ma'am. na ma-guest ka po namin next time. Okay? Salamat. So, that was EVMC Care. So, again, yung topic po natin is mental health of children. So, before we end, i-promote ko lang po yung official Facebook page ng Eastern Visayas Medical Center. So, please follow our FB page for updates, advisories, and notices. So, i-search nyo lang po ang Eastern Visayas Medical Center. So, before I end, shout out po muna sa lahat po ng mga tao na kung diri po agi haera diri magiging possible ini nga aton program. Shout out mga taga-psychiatry. Hello po sa mga taga-psychiatry department, sabi ni Doc. Ayan. Hello din po sa EVMC Care's core team. So, of course, we have Dr. Joseph Michael Haro, our Medical Center Chief. Hi, Doc. And of course, Dr. Janilyn Lisigas, our Chief Medical Professional Staff. So, we also have PHU, led by Dr. Randy sa Avedra. We have QMS and IMIS. And hello din po sa technical team ng FMR. Thank you very much po. We have Mr. Emmanuel Lerin, Jade Berino, Jerry Perpignan, Engineer Aljas Villoferte, and of course, our editor, Mr. Adonis Polancos, and segment producers, Hansel Cuevas and Miss Sylvia Abaningo. And of course, thank you din po sa mga cameramen po natin. So, once again, thank you very much everyone for listening po and watching po here sa EVMC Cares. Once again, this is Janara Tricia A. Perez, your host. See you next Thursday. Thank you, Ma'am. EVM.